রবিনগরে এসে আমার এখানে না। নোটিফিকেশন আসলো। হ্যাঁ, ওই যে কেউ কারো নয় আইডি, এটা তো ও কলকাতা থাকে। তাই কে, ওই যে কি জানি, রানী রানী, জানি না। ওরাও আসসালামু আলাইকুম। ওরাও কলকাতায়। ওয়ালাইকুম সালাম, আপনাকেও আসসালামু আলাইকুম। और सुनाई भाई, कैसे हो? ठीक हूँ, आप सुनाओ। चाय पी रहा हूँ, चाय पिला मेरे भाई। नहीं, खुश रहो। और आप पी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम पी बढ़िया। लीजिए। अच्छा, कहाँ से आप? मैं राजस्थान से हूँ, फिलहाल दुबई में हूँ। अच्छा, अच्छी है। दो नंबर काउंटाরের ভাইয়া কথা বলছেন না কেন?